okasyon. Candon City Division, tara na! Naimbag ngal daw yubing, naganap, ken kada kayo amin namang tatarabay, titirad pas network, DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Siya ni Teacher Diana ang maestrayo ti Math 3, tatamay 3 nga episode. Kasakbayan na, isagana yo dagiti papel ken ballpen nyo, nga usaran nyo madamdama para kadagiti activities. Dumngeg analaing, kanipas na kyote buya. Seleksyon tayo tatang episode, ket dagiti sinsilyo ken kwarta papel. Naibasar da ito'y iti most essential learning competency nga, recognize, read and write money in symbols and in words through 1,000 in pesos and centavos. Kent objective na, to recognize coins and bills up to 1,000 pesos. Dahito nga rod, titarabay sa lutsud tayo. Anya, dagiti pagilasinan, kadagiti na duma-duma a kwarta ti Pilipinas. Rugyan tayo nga rod, tileksyon tayo, pabaen iti may sa pretest. Alain nyo nga rod, ti papel kan ballpen nyo, pag-isuratan nyo, kadagiti sungbat yo. Ti aramiden nyo, bigbigan dagiti kwarta papel kan sinsilyo, makita yo iti baba. Isurat ti letra ti usto a sungbat. Umuna, A, 20 piso. B, 50 piso. C, sangagasot a piso. Tisungbat na ket, letra A, 20 a piso. May kadwa. A, sangagasot a piso. B, 1,000 a piso. C, 2 a piso. Tisungbat na ket, B, 1,000 a piso. May katlo. A, 10 a piso. B, 50 a piso. C, piso. Tisungbat na ket, A, 10 a piso. May kapat. A, 50 a piso. B, 5 a piso. C, 1,000 a piso. Ket tisungbat na, letra B, 5 a piso. May kalima. A, piso. B, 10 a piso. C, 5 a piso. Tisungbat na ket, letra C, 5 a piso. Naana yung matlaing amin ubing, nalaing. Tatan, adday pakita kaladawan kada kayo, ket mingmingan anasayaat. Panagkunayo, sa dinyo nga tati ayan dagiti ubing. Very good, dagiti ubing ket adda iti kantina. Ngem, sakbay ang mapantayo gumatang ijay kantina, anya tinapateg nga itugot tayo. Masapol nga adda kwarta nga itugot tayo, tapno makagatang tayo iti makan. Amuyo medlaeng kadi dagiti langa iti kwarta, apay ang masapol nga amuyo dagitoy. Importante nga amu tayo dagiti langa iti tunggal kwarta, tapno mamuan tayo ti dagop ti kwarta nga igaman tayo. Iti kasta, amu tayo numano ti gatgatang, ken alalaen tayo as supli, numapan tayo gumatang. Kas pagarigan. Anya nga tatid da nga ti 2 a piso, 1 a piso, 50 a piso, ken 20 a piso. Kalaksidan iti nakamarka a balor dagiti kwarta a papel, dagitoy ket malasin met babaen ti maris, ken ladawan dagiti banwar a nakaimprinta kadagitoy. Dagiti sinsilyo, ket malasin met babaen kadagiti nakamarka a balor, kadakkel duano kabasit na, maris ken ladawan a nakaimprinta kadagitoy. Intay saggaysaen dagiti kwarta iti Pilipinas. Umuna, 1,000 a piso. Azul ti maris na, ken da Jose Abad Santos,
Vicente Lim ken Jose Pallanes Coda, ti banwar a nakaimprinta ditoy. May kadwa, 5 a piso, ti maris na ket duyaw. Ken, dagiti banwar a nakaimprinta ditoy, ket da Corazon Aquino ken Benigno Aquino Jr. May katlo, 2 a piso, berde ti maris na, ken ni Diosdado ti makapagal ti banwar a makita tayo ditoy. May kapat, 9 a piso, ti maris na ket imubi, ti banwar a nakaimprinta ditoy, ket ni Manuel A. Rojas. May kalima, 50 a piso, maris na labaga, ken ni Sergio Osmeña ti banwar a nakaimprinta ditoy. Sumaruno, 20 a piso. Adaan daytoy ti Maris Kahel, ken ni Manuel L. Quezon ti makita tayo ditoy a banwar. May kapito, 10 a piso. Ti Maris na ket Maris Pirak. Ni Apolinario Mabini ti banwar a nakaimprinta ditoy. May kawalo, 5 a piso. Ada 2 a kadawyan nga us-usaran tayo a 5 piso ket agdumada ti Maris. Ti umuna ket iso ti baro a 5 piso. Daytoy ket Maris Pirak ket ni Andres Bonifacio ti makita tayo a banwar ditoy. Ti may kadua ket iso ti daan a 5 piso nga iso tay Maris Tanso ket ni Emilio Aguinaldo ti makita tayo ditoy. May kasyam, piso. Basbasit daytoy ngem 5 a piso. Adaan pay daytoy ti Maris Pirak ken ni Jose Perizal ti banwar a makita tayo ditoy. Dagitoy met dagiti na duma-duma a sentimo. Agdudumada ti kadakkel wenno kabasit. Umuna ken ti kadakkelan kadakwada ket ti 20 ket 5 a sentimos. Sarunwen ti 5 a sentimos. Ken ti kabasitan ket maysa a sentimo. Numapansin nyo ubing, agpapadada nga init ti nakaimprinta kadagitoy. Tatan, kitain tayo no talaga metlaeng nga inpasnetyo, itinagdengeg kan nagbuya. Alain nyo nga rudmanen tay papel kan ballpen nyo, apag isuratan nyo kadagiti sungbat yo. Kastoy nga rod, tiaramiden nyo. Bigbigen dagiti kwarta papel ken sinsilyo nga ipapakita dagiti sumaganad a panagiladawan. Pilyen ken isurat ti papel ti letra iti usto a sungbat. Umuna, ti sukog na daytoy ket nagbubukel. Addaan marka a numero a maysa ken ti Maris na ket Maris Pirak. A, piso. B, 5 a piso. C, 10 a piso. Natisungbat na day taubing. Ti usto a sungbat na ket A, piso. May kadwa, ti material a nausar ket papel. Adaan marka a 20 ken ti Maris na ket kahel. A, 10 a piso. B, 20 a piso. C, 50 a piso. Tisungbat na ket, letra B, 20 a piso. May katlo, adaan daytoy ti sukog a rektangulo. Marka a 20 ken Maris Berde. A, 10 a piso. B, 20 a piso. C, 50 a piso. Tisungbat na ket, letra B, 20 a piso. May kapat, addaan daytoy ti sukog a nagbubukel. Marka a 5 ken Maris Pirak. A, 5 a piso. B, 10 a piso. C, 20 a piso. Anya ti sungbat na day taubing. Ti usto a sungbat na ket, A, 5 a piso. Maudi ken may kalima, ti material a nausar ket papel. Addaan marka a 5 ken ti Maris na ket duyaw.
A. Sangagasot a piso. B. Duagasot a piso. C. Limagasot a piso. Ket isungbat na letra C. Limagasot a piso. Laglagi pen ubing nga adda innem a kwarta a papel nga ususaren tayo diti pagilyan tayo a Pilipinas. Adda 1,000 a piso, 5 a piso, 2 a piso, 9 a piso, 50 a piso, ken 20 a piso. Malasing wenno mabigbig tayo dagiti a kwarta a papel, babaeng ti marisda, ti marka, numero, ken dagiti rupa ti banwar a nakaimprinta kadagitoy. Dagitoy met, dagiti na duma-duma a sinsilyo. 10 a piso, 5 a piso, piso. 20 ket 5 a sentimos, 5 a sentimos, ken maysa a sentimo. Dagiti pakabigbigan wenno pakailasinan tayo met kadagitoy ket maris, marka, numero, banwar, wenno ladawan nga nakaimprinta ken kadakkel wenno kabasit na. Tatan, ag-quiz tayo. Alaen manen tay papel ken ballpen nyo a pagsuratan nyo kadagiti sungbatyo. Ti umuna nga ramiden nyo, pilyen iti batog B, ti usto a balor dagiti ladawan iti kwarta iti batog A. Isurat nga eng ti letra ti usto a sungbat. Iti batog A, umuna, may kadwa, may katlo, may kapat, ken may kalima. Iti batog B met. A. 5 a piso. B. 20 a piso. C. 50 a piso. D. 9 a piso. E. 10 a piso. Ken F. Piso. Ikan kayo ubing ti 10 ket 5 segundo amang sumbat. Ken laglagi pen a letra laeng ti surat yo tapno saan kayo ang mabayagan. Sungbatag tayo nga ruden. Umuna, ti sungbat na ket, letra B, 20 a piso. May kadwa, letra F, piso. May katlo, letra A, 5 a piso. May kapat, letra E, 10 a piso. Kenti may kalima, letra C, 50 a piso. Naalayo matlaing amin, nukasta nagsisiglat kayo. Ngem, saan lagay tataramidan nyo ubing? Kaya pay? Aman, kaya yu pay ta naglalaing kayo. Mapantan yung nga rod, iti may kadwa nga ramidan nyo. Pilyen ken isurat ti letra, iti usto aladawan, dagiti sumaganad a naibaga a balor ti kwarta. Umuna, 2 a piso. A. B. C. Tisungbat na ket, letra C, 2 a piso. May kadwa, 5 a piso. A. B. C. Ket isungbat na, letra B, 5 a piso. May katlo, 1,000 a piso. A. B. C. Tisungbat na ket, letra C, 1,000 a piso. May kapat, 20 ket 5 a sentimos. A. B. C.
C. Tisungbat na ket, letra A, 25 sentimos. May kalima, sangagasot a piso. A, B, C. Ti usto a sungbat na ket letra B, sangagasot a piso. Adumet laing tinaalayo bing, nalaing. Pudnuan na indingan nyo ti leksyon tayo. Mapantayon nga ruden ti may katlo ken mauding aramiden nyo. Isurat ti Maris dagiti sumaganad a kwarta. Pilyen ti sungbat iti kahon. Dagitoy dagiti pagpilyan nyo. Immubi, asul, kahel, duyaw, ken berde. Umuna, 20 a piso. Wen, timaris na ket kahel. May kadwa, sangagasot a piso. Usto, timaris na ket immubi. May katlo, 2 a piso. Timaris na ket berde. May kapat, 5 a piso. Anya timaris na daytoy. Timaris na ket duyaw. May kalima, 1,000 a piso. Nalaing, asul ubing timaris na. Nagsisiglat kayo, maragsakanak ta usto anawatan nyo. Daytan ubing tinakalpasan teleksyon tayo iti daytoy nga episode. Sapay kuma tuloy yo tinapasnek ka panagadal ken panagbuyayo para kadagiti sumarunumanen nga episode. Daytoy manen ni Teacher Diana mangibati kada kayo ti pagsasaunga, ti anak nga amuna ti agurnong, makaited kadagiti naganak na ititulong. Dagitoy dagiti nagadawan tayo. Hanggang sa muli. Thank you. Bye-bye.